Savan get bat pousse fa ni wuto wakatu tsuria noro wakatu wa mete dikir kiba ene morsambid nusi anam puine azura da mena yiri wututi na wunigilam tia kiyang la wuto ne runda lieutenant colonel Paul Henri Damiba sande tenga zada nimbuida kiene yilame tibamzo ya tekri kena me yilame sampana watam la pami bam nampane bumsa sector soyi el kiba wer so pora ina watu mapfa koisa yalang ti yid butone el kiba pora me na watu wunigilam ti chauffeur damba sulab son ko ko mbonti iserbe waramba bam tigmata ba anyok wen sera an kosba tab son ba ti tenga gan ba ne ti bam meton tumdo tuma pam non ko tobno ya ti bam meti rap tuma bala on vui la tenga sankala fe ya toro de le ki ba wer so pour zikan me I watan tuma ko isati ru tom sambisi e nan pusi la barka ker ki ba wer so pour masan Yaruna rara en tant qu'yeng pa moto lieutenant colonel Paul Henri Damiba sande tenga tawra anzada la kiyeng apora boete que la adambisa yai woto ne ce secteur sera boela nimbuida twen sore de la isa umarati bampera nepkien roto ne ina kilaba ou mo ko isa venera abadema benama zugo be agiyum kiwe wa akete pam ni wenza ke ben tala to leba ko donc tenga na kagana bani or bam yela ban tibam na ndu bam na tenga front la front wa ne ke tin kiri ci baraka da bam nga paare donc yela wo so ko donc ton bon et puis mais ko da leba ligi leba ka to ko da ligi leba to sera kera me déplacement yibo bayira abjanga mo leba yiwa ko kebe donc kete tenga wigel ayna ton bon amam bon ra to ge yen kan ngapo on song neba banka nane tu es lanti depuis tu voyais mra à Bambeba son dit pouvoir tu es lanti mi marque changement ramba parce que journal à pora ça fa fana da ni journal le ya ngom na me tinyo man kala e banki kala ne banki ka je lamti bo bilum ka to ti sam quoi mais bo bilu kale ne wapinde mam tar ko ya na ye nouveau président comme on dit du président parce que les devenir président inte ila lamta ke tan kingene to matore pai dai timno to comme ye signati ba apprécier ni nawa talibam sigan waye akale zeka to matore to Burkina Faso ne Damiba na ma point wonga le patin est très pas pierre la arquette pierre dame la boum sonde ton no mbawde ya kela ni de panga to mra point ni de panga a promesse ni nga yita na mana mo ton boda me a kelen cheng be mbala ton to ta araba amagawa ton boda abuti magawa magawa ton boram ta magaba fa yiwo wa people handat mo doni ton na ke ton nam ticket ndam la ton boda me ta gise ndika sécurité wa bon neba wusugo en sécurité wa jeune sa to songe zabe donc le ministre me en ten yegala ba wa tengna bramba nyene yesoko to bum taba tenga gan la Sunsan kasninga sanke Burkina Faso sanam turba abtuma la vue ma pour rasma yiba wotone gomblora kominu wa lorol pore sanam turba sulla absamboti inabe koy garamba bangeti to pama sekne kiba kitba runda wotone seka pour me obtien raba me ko kuda absandata spinda nebni sanda zada tenga nama an ko sob songre obleben tera nande rabna ma wotonwa ko to batub sulgun gisan songba ti yer kirman so pam man so ti mikda meti ba me vue ma be amanare apakis ba Mariam Mudra roba mazin be abna kodbenam sanam darba ni sanam turba sulab simboni farande tu Union nationale des associations des artisans miniers du Burkina to ko koy mbonti unambewa talla segabne kiba kitba segatab kan woto wankate obon wini game tiba maratam to gosna ma songo bamba tiba watum to ma wasan segade bade neble ni sun tum de sanama woto te sam dame la susanga to ko yida ya neba smand kalama amma smudu sawadgo bamala sulkan atawr soba san tudu batala zulu e wuso hasin ni yum katiaka sabab kon kite ton mana tisu nor katiase ko go nera ane ton tum da jeso wenge na yile éviter ton yel wuso point
la zikongo kelare la singa kelare la tekre wame donc tekra wa tonda demande la lecture de code minier en la loi 028 sur la loi commercialisation de l'or au Burkina Faso la tawdam ministère la rikana kenle single lecture de code minier la hakato on base ma hawa ti tekra to le bon wa ton kana zindi sila ti waya bum pata tonne bala bum ta tonno yenni ngam pam tonno ton sing sanama tiaka ton na kan yel ko mabude ton sanama tum poye riata problème da mala yel ko ngad nan kan yaay la ya boyen wan kiti ya woto ya encadrement kabe sabab na mon créer yel ko en kontondo encadrement sambe ti to yela tour de soya ti ne batala siaben tumne nyam na mi kamen ti zulu sa ko la wewo la sa ya ti bum interdit la main dynamite interdit la main ti le rien la ton tum na ti wo aya to dili ki tamen ti ton code bonera to bleba ngese nti man siabon ko ne bini zete tien wat ne to matero la wuli no kenere ben tien estoka la utilisation en tien yitoto ta to yiton zulu ha po seni le me ya ne kongo bum ni ngese njira ta san tumne te jida amete nanam ha be tero zu ti bumba tumne ta leba ton tum tewo ton na mana wana ya ti ton go ne ra ta leba nge no chen ni nga nan dike ti ton pam ti tum na tero ton pam so turi ton yizulu ha ti bale ne men tikre la loi point jida mo ndir pombe la dar fa ton ket mutare zulu isi nebla ni se sun ko so do sanama la tudu sanama to Burkina Faso solma ya nebu tus ka tegese la basin pami to mana kendra sari wasin sagalo to kitam to tum de zone diare ya rende la sulkan atawr demba wini gidi to sagada sagala nimbuida la blesam sba amas mud sawadgo kitam pasta ton venem zikanga ton tum na yaare plus de 800 sites sidram mutar sheba payirwa sidram pina be pinwe henkel la fa ya wana yam nam ton wa men tum ti kyangye don wuli da met ton yela me ba ha mi ka met nedam na me ngane yemra yam kon yum ka tekti kamala re bi le brange stratégie taba ndike ne ba ningir coopérative la met na ran za tamsa yam nam mi ka met yela wuso kula wewo pombene et tien wa kyanga ton me hinda pateri zininga la dar fa sa ke te yum pina la zaka ton ke be bayanga point ton me nga san turiba ton sungre samna ni yen ngam bene ton sabab ko kite ton bol journal lirema ndat tabli ton ko yaranta tenga to damba to bange c'est ton tar zuloisi ton zulo ya kabili fe bala ni million numbe tum na pourquoi est-ce que bonera cheram ba hayel ko nginje tambi da yon zab ton dat biya ti waka tab ti na tab maratin dal maraton secteur ti ton ne ye katen marat bam ka bebe la ton mi kilomètre bam ligli de ton lo ndik tanga fam ko société minière dama wa nya ton terrain zu société minière ka wa ntamba environ balon tourner a migrant san pour bebe taban ti san bebe ta wata demande permis la buyiti go ne ra patara ton mi ton ya tianga kamwa c'est la même position contre on est ou bien vous avez une société minière dans Maya c'est ton ne la mata avant tout tu vois qui est pas semble to gulsum sanam darba ni sanam kwasur basul ken woto santale sek bani kiba kitba ye wankate bama me sunwin ngada bu yele timo bu santare na yilti lafi la nyoko golo le pa Burkina Faso Sheikh Sufi Muhazme abzen ka kwesi antas tenga zada butune abuni gameti sirda me titenga zada sande tenga yitemna mana buninga wa bo modere tayi butune ya tigiana wa sul sembe Burkina Faso abtot soba absen kenga nan to ka bo za konwa tanga saka por wa do arrondissement na sapora zamandara la buini butune Abdoulaye Kinda bamzinda be man kaseto obna wazu titpam ven mompas Ashek Abubakar Maiga 2 Sindaya Ramatullah Sheikh Asman Kalma Teka Anyi Sababu Tibambi wa Sheikh Sidi Mohamed Maiga Nan Libe Tigiani Rambata Sob Sombe Burkina Faso Kanewa Ya Pipila Woto Obsenzen Kabana Rene Poron Damba Nanti Kara Sheikh Sufi Moaz Wedraugo Bombame Si ya communauté Sufi Rambata Soba Sombe Burkina Faso Kane A Sheikh Sidi Mohamed Maiga Gonda Nenton Kara Bila Adam vida mobile to compass dina mobile la rogo mobile la contaba kasi ya hai devo profita ya handa to le mo filza na puse
adin bi nefto mon sa yam te ko to nem dum banga no sunu wankate sunu to wankate sai fatim la hangumti tam samba mana kalam ne ko to nem dum banga no suma miti wankate bi be taba kele wankate no ko wankate bi be taba la suntu nen ka ning a Sheikh Muaz Widraw son pama obwilgamen tira samson wate bamba nandi kana kenre en toron gilgu burkina we visa na sa zanga ndik sakolo sinkene nembuida na toron vim nen taba am tas nembuida ken kanga buru a pa da mabira pan a pa da non taba a pa da bayar ne taba donc yo fa bu sunu ko tum da ne tawa katro ne dina yala luto tore lamte wate mauluna mun ketin ya nan kamane bam tina kenan tokmamba tina ta mun sun ta ba celebre ina panan ko bala bida entrepreneur tourner buru na sensibiliser ne ba ni sugu ne taba man sugu ni zinan tara man zinan tara ina dina kana dina ina buri kana buru luton man tab no non na ko tab surun ga taba ted hangar tabo to mi na met bum ni na ma da ton tenga ton nam to men tout ça yin ton zamana la zinga point a Sheikh Muaz Widraw kel on ko sa tenga taw demba to modon ni tanga on tum ning son wana bamba to wana de tenga tawre en zawa to modon te bam honguni ni bu de bum la ni bam dira men na restore la blum so modon te tenga ko mele banga ta bum mo ta te tenga manara ab kelem pa yam kanga zugu la ned panga ned toro ned bangre ned arzeka rawa tore wa kitibam chedere yibam benzinin la blum modore munina ndawali ke ma na yi se suri wala halata rahbe to nan dike mewa nan te na nzabne yi su suri ay obrik suri la bahti lore la yamwa yambuda bam han tarfa kepon toite la fille ban waton zamana pora on toite burkina faso komni sen da pa gomdo ne table son gomne taba bobrik yam ko sa franza tenga la modor soma in kilra numbuyida to na han sakto manu ten tetira on pakin yirabe la umman yisu suri la manan zuke insha Allah wannan nan son la mate pam yibsinga la wilgamanti ka nin tijana ramba sen kabnaure antimana a Sheikh Sufi Muaz Widraw aya bum sunwin gidi tidina nin ta pusi nembuy da serdan ta la zodo anen zinden tar wotto Chauffeur d'Ambassoula, Absambonti Union des chauffeurs routiers du Burkina Koukoyan Bonti UCRB Waramba, Bampousa Rundarara Otone, Abkosa Wende, Toblik Gunduma, ainsi que Burkina Faso Zougou, Lapsik Bamba chauffeur d'Ambazougou, Toblik de Soya Beon Vefa, Yazuluese, Nimban Rapanana, Lafisambe, Bametwen Tumaptuma, Tessakre, Dili Absula Zak pour Wardokan, Ruben Wilson Kocho Bam Zindabe, Yisababo, Topam Absula Torso, Babrahima Rabo, il qu'il a bon pas tout d'avènement passe. Il y a des enfants de Kajibi, il y a beaucoup de Sina, Tayu, nous sommes là au tour. À Kawayanga, politique, il y a Raring, il y a que le chauffeur Manaka Tavensindi, Nemoember, le patron, le code d'Ose, tout Wendika Bourmanguru, Monsieur le Masiva, Wendika Bourmanguru, the Timla Lafi, Wendika Bourmanguru, the patron of Wumtava, Wendika Bourmanguru, chauffeur Majilfana Tava, Wumnetava, il faut un baby de Mabiri. Donc, il y a des sabbats, mais what to do the Jivioa. La runa wato pa dwani to wato pa runa te keto ko wenda ya wona kana tenga bana to be lam transport ko tenga ko bana na yam dia to yam dia manora shewu sunde be na te be le tuye so be ka fa be yidi si apka so même da ma ya so même wala tera mobile si la katen to me donc ko to wende te tenga to da me be ko ko ni free nges to me so be ma julueza na ban doa to na gulda le tron ko ni de julueza wala ton te to da permis problème ndar sur le fond de yelle inter bon de serment ton da jikin jakto ningi ir kan fa julien ko ton na so fem ato ko wonte wona sontenga to damba ato mordo tenga gan bane to ba mo to no lo asekata da mordo be to ne julien to na so fem yam de burkina kane so fem na kabe tum kabe ya ton la tenga ko bondo farandam yede économie o pumo ya ton so fem to na ba de julien ko lo wo ko to ne tum na wa sekata te tenga gan ba de ribre ko burkina kane
Arcombib Souli, Obsambunti Association des Jeunes Patriotes pour la Paix, Koukwembunti, JPP Ramba, Obwingamba Tibam Yukab Ninere, and yet we Tengzinga Buriele, Asana Yasoba, de Lebrayaka Rara, la Viga Met, Atora Yimar Secura, Sampisila, Emerson Wata, JPP Ramba, Observe Conquay Balon Tibam Mime, Tizinga, Ya Imorex Zinga, Yapsam Pam Sekne Kiba Kitba, La Winga Metarasro, et Tumtara Bintu Kindo, Nefati Sankaran Zinbe, Asalmata Tabsoba. Anangila tidpam venement pass arzening pore se attack tam taku yitenga yella be sani bodu nungundundarun la tak tam taka se awuso yinkitame te association des jeunes patriotes pour la paix de bonté JPP nam pour sous le toto mbang yella vore ya reme keto sem penarba ya senda na gehe ban tema toto ninga te yella ton pamti la ban penarba so halu or pore JPP William Tizening pore ban takadundarun wa Aria tum no ningap sambonde de imolera san soziga arawu pafarnam ya JPP tor soba ton mengten ko kaset ne ton king witenga ntezina ba ko baza ko ambo ni hinda tera atbsid wa yele ne bo so kiyere me yele be ton da ziga 2011 ton sir ko ziga ni ninkema la ton wale le rendi kan ko sa ne zagrasa la ton ha runa tinkim ha ya dakore ton na mana wana ton na le sira ninkema na yele te bo malare ya ne be yele la runa ton kami gomni na justice ratati ministère yisa sebra wile ton kami zagrasa yi ab kami tire ministère suka maire arrondissement 11 maire seba bem te ton ko ne ba to pui fo malhe aménagement on ko zagrasa abana letlon ko entaruna sukor kabe hanka hantebe mako le kurkat nyen leke donc runa ton man conférence de presse on a été ne batine d'aller razini tenga hankene wala ninkem titre foncier poa ne d'aller razini ne za grâce au tinin paro rale raye donc ton hanka pinu wili nimbuira le republique dante lobe abana le kin bon poa hela ton man conférence de presse en wilgi la ton le wili dinti sora pakam imurek sora pakam la ton de JPP jeune patriote pour la paix ngomne amrundawa sans wapu bi gouvernement ha yi décret nati imorex katar boom ton katar no ko ton data ya sida anir ni so sobzi sa yolam sa sa ne kibe ketba abiyela mete ban pa ko sobzi sa ne tum no ni ngab sambote imorex sai la sa ni JPP wa sampena yella pour ngesa abiyela mete pasiri ya yam yoko ambe yala pour a Jean-Pierre Ramba gomna ne tondo ko samwa ndi ligrewa to yo saba libo ko yede bo ende ko yena tinyana nan to on tumamma labna yena shon zabe ye nimbure yi go fa ya bolare ya hanni ngir bokna ha sulle sala gele ya lan ko shaba sulle sate fo hande bi ko sa yinwa en kite ne balle ba on pokdo be no je imo da sande je imo da yelam to kate man yella sulle sai il faut que ton pour papier de mazan fa tout yo on to ko se non ya rigala to ligta wona ya yelkanga donc yo saba wanta me ha fa hayde to le jeenu ne bat han tan kele makke bona han ningi de barale en kele yi adaptation provisoire en kele tar kun barale bala ba fa han tar kele ya ko hoje pour bala c'est ça le problème ko kate yeto so le nono e se ne na mani yele e jinte so no me ela na ba wana so le kate no a nyawa yele na pese fori ka ne de ndio ndi ndi wata saba ha ratuna shokfo saba shokfo bala namba wana o min dia problem dan diga leer arziga ya takam tako tonen ta yele be sare borba tawra ya mar se ki ga ram pisila yemar sawate labtal bodan kenge la tengari yinga ya yel kanga yinga kete arrondissement 11 maire Ibrahim Mare le ban promoteur immobilier rameyibo be ben ro gondonalunna Arma sawantir Sambisi inankinga société Abdul Service cité wa sambe zaktuli warda kanwa tibene gwamungo moto sankene kura wa wenge tirkibat kita sutune baw onam pam venam yella zugotone itumnta Abdulay kinda baw venam gwabala litro irkilaba pam venam pass Adia ton kiba kita songol sob sebr zugun wenege tineb nimson vi a Abdul Service cité nimson be zaktuli en poronwa
o patar kurawa an kitu nora taw dem nambol kiba kitba to kengan timan kaseto la ton santa ziga porin ad pa kiba ning ton suuma an bebe ne ye tit sanan tiknen ton som penak zaks ke demba to wiligi tondo ti bomba tara kura obzak sa pousse ba ti kurawa san pa be zingzang site o porin ton tara kura pakati o fine zincha kura bebe zincha kura kabe ton beka ayuma yila ngwato ton zaka pumbe ayem bala kura bebe san para porwa wa afrika be asa ni auto kura bebe ton yaka climatiser bebe ta kura amina climatiser yaren so ta Abdou Idrausi Abdul Service International to Nora Taut Soba obkel lon côté tisa mim bebe ogo biner faton vai sambang sambezanga ni yawlo mantikiba etanimbuida to sabam handa wilginti kuro basis kielwa na kata jis kielwa asakadami zona yamsene ndolo to zona hectare da mara da hectare business digi ko ba saka ne baka kirare wa hanki birbi fem yakro bloquer Tchengti yen sona belle ramba ton kata pouvoir tu brancher courant il ne même ton société tu ne sona belle ramba bam la ton si contrat ramba bam man étude de manti ou sona belle wa gese on autorisé tout le signe donc ça a gagné ma tu dépose le dossier man 3 mois 4 mois on pas même autorisation ramba le ton nam pose ramba et ko do to bande souri ton ni courant zakuli à la presque tu ni digri wumde la quasi se faille la jinsquer men ton ni courant et when am loba togo il pas autorisation to wanda mi kanga ton contrôle am to man souri kana le rika woke nzem skane tu ndir tu yibteka when am sakla kaza c'est courant wa bene ti ba ma fan ko lo la Zaktuli en logre pore qui va quitter Valérie Kassore nankeng saba en extension pour tibene me nipkeranda kos tub morok to pam kom la zikanga tonmi kamati koma remba bomba me be tum zugu em hange koma je le singa ningri courant me obezu ina masakla kaza c'est ton le déposer dossier la ma ton pas autorisation ninga Zaktula ni buduna le isa we ha isa ton man tout possible ton mara il kanga ayi waton handata ne fa pa ma ko ne ko il comprendre le problème te kana na faut même ndeguli ni wala zaka fo bore ya ton pa ko modité la ton ne kanon tondo ni te o nyatan zaka za bamba kamala toni wure kamala bambi la Abdou Idrao kelenzen ka koise antase nebnis fa son vi bamba cité ramba poussé top talion comme menga tikananka obraba fa na mpidame man souri tinel kabe ka tunu ti ere dam kabe yele bu mu fa ya man sokwa mpa harme William tin han gombe yemba boissa alba wa de midama ya waya be yela ton site de man wo son sewa partir en be meti courant be partir en be meti courant na wati al compte fa de man souri oui na massacre la présence apana le dictaille ya ton to ne sewa ton men de tenga dam to ben sewa na massacre na mala ne ba fa la hanni situation ni be tenga bu no ni ni nga ne 20 taille ta décision et tout lo to kavarvari parce que na bu dam to essayer ni gouvernement parler donc il profite de micro de ma non cause client ma pour man souli te ton dikanga ni ngane ba wina ma sakla présence et dans piselom il wilgiti asin sing en 2012 yumne la société Abdul Service International singen tum senkerne zaksa me bwenge la run kanga obtara siteram source ya wisro sombe wodoka anem bobo dilaso tenga pokon tip tima yembre le nangum ne yamba sambisi ya ajabun kungu bangetiri to bezar tout ça kapor wardo kane la sokanga wa abyanka yamenken bobo tone ya bela nimbuida to mo kibare zuko yibobo wen visa na saporin wana ko sobsongre itumntara mo salibzida ba mana kaseta venra asalma tabsoba la nan tumpa ven mon pass arnibli sempatar bana kenda te para sabab ki temeto tempa bana kene parmi sempatar brogma ya wenam lepti kedum bonse te wenam lokobne kamba la nebni sempane samame adopte problème la nebni sme kenen tari salam banse an kame yin tipde adopte problème ya age bunkung yele lar sangomna ya tipti mpaka sembe zartuli la buli de tondo an sing totete ba mo beti para pora tora singre namdika bi pora donti ala gibila ka surnoye tala la men sir kenga maka te tirik agim na maka me ngamam tipam ibiga pu uri karwakat sababu
la wani velar mamam 20 pam vraiment ala gibile pour ya bini ngan saka mam karson wa kema biga pour wakato ta yuma attack la wani velar mamam 20 pam am ngayemti ya bela 20 e kabe king la waye e zipo ile kama menga toye yes mam ya sababu ya wani am tongo dika ning maminwa mam farat adam bisa zipo ba ya zwanga wa anje bala yeti teme ya neba tori to tipla soki to yeti oneme ka kenda andikwa haya zipo ile ka kingla liba ngoko kasiti zipo ile zipo to tipo sokfo utola woto aya woto bit for lucky wala mon posera wena baraka katar sebo bala wena mierla wena am la toro soba aje bunkun ne biga sababu adam sen zekam nore keng bobo dila so wa ba da masori wo so sen zekam nore keng bene net fa ba pa wa toy la wo so fa pa ma yolo so abti pa yinga ya wena am yuri laptaren tipede net ker ko ta tondo abti pa ka seto age bunkun ne mam kembe ba ma tar ba a kerabro to en 1997 la bara singa bara moto no kanga ali ko ni la hal kompono ko putu gidalo to ni patma yuwe o geden waare yuwe satana ni ko ngude woto la bondo yu pisila na ronda bara tara awa zama ka paba te bara kule te ke poko be kundungo ye biga me kenga madi sanama to tumba tatuba nyete a tongo me la ko wumde ba gombe ha fa ko la me tasoma ama bi de no bi si aka wumde an wakan mo mo wunda to ma mbola pela taw mo to wunda ayi me ndik telephone am gomne ndik rappel ngondam so ko mem yaga fo ne te wumde normal e won te wumde normal amirun il mo le bo sino la to le bo sino la do tata wi me ngala me kulia ni zakato pa ma lafi la boda le wot lo nya mo de ba wi fa te zo mo lo ya ra menula ajabun kongo tipne ba siya solma la wiligam te kise wan sa wata poa adobna nan le mana yel salma taban pase a wilig de metene petit point abra ta me song ni buida yoros ba la ton song to pam la fi ne wana mi yuri tigiskasnga mpaka kulmuswara kane rundara wotone tigiskanga me yana yilengi sabsana manara ti Afrika buda gwa ma wotone totora ato manara kinyaran wotone la ro mixa wengo me yeme kinyarana pampanga pasoto ti Afrika nimbuida tonre India anafawa tumda pakna siblina kelsen zinbe Abdoulaye Kinana le bon wazugun korvenam ron kanga sinke ne Burkina Faso kane obsinya krasma yopoi nan ter ni sable so buda gom yella ko zugu ni ngep sentika poronwa ya ni sable so buda goma bum sunton yi sore ti ton me Afrique gilla aya sabab to ton dik makrengese ton Afrique so buda goma asombe na kender zigninga tu santik ne wa andunia fa gil bud goma sinayil ti ton ne sable so karemba me ton dik na kendre an ton tu buda gomme keng tawre la saine tiga ale widrago si ya net sentar bangre senke ne budo gom ton ni sable so kanewa o wilgamenti saine bambaraba ya ti ton Burkina Faso kwa komba so wanti kenzi ning fa betore en gom de budo gom ti zulo kabe donc ya ton budo fa gwama lubri kirama yo poy kon tidna ta bon gom budo gwama na tab sa tab budo na tab sosé ti bala la na ba abara yelamia ti la ma sosé apakou poye la wila da gomde donc rakana ya hunluguli anan ko Burkina Faso belam ti ya gomu ya ban pinula way donc ya hanan ko pinula waya bout fin donc la ti Burkina Faso bout fin ti certaba on sonne taba li digehe ton gwama ya sobor li nandike ti ton tik du gwama am pam kintol sa ne ministère ning singeta ubra yel sebgonda a Khalifa Traoré bomba winga men teb suria nogo neb sinya krasma yo poya nan kidam ton Afrique so buda goma bada ya sababu ti ton Burkina Faso kane me nan tonre andik buda goma ton libre ti tariam leogo ama yo poya porin e mana zambonro
anandu siaba ne ba hangulu siaba ngul ne ton buda gwama ngul ne mori ne zule ne gwama fan budu donc yam hawa piube inami ka sebiada ne ba hangulu ya siaba yita ye yam bondo anti chercher dama yam bondo na wala yam journaliste rama kel bana article damba ne bugama bala yam wa 4 femmes ngami manda concours ngehe journaliste damba suka ya an sobon man sebre pour mika gwama donc ina ya se pince fan budu buna charla ramba kerbe lam tubna wa ne futu donc buna kelen na kame ndimla kire obna sawame obna man swalma ipa solum kwese la ne bnim sin sigil ti rasma yo poya por ya sana anterni sables so buda gom yella o wil gamen to baratamenti yum son wate bubton titikanga o brikna kendre ton kidama tentensa pus sombe Burkina Faso ka ya ton menda sogol kibani sanam puine la woto na pusi bar campus zindu masinda moi be orna leben pam tabne kibaya taba